tagbugas guys. Pila dong? Bot lang. Ha? Ako rin magkwenta dito. Mga tindiro guys, wa kay bahog ambot lang kuno guys. Oh, 250 na tanang pila. 50. Oh, Ako rin ipagkuhan dito. Pagkwenta. 250. Ah guys, tagwapo guys. Oh, wa kay bahog siya pila ang baligya guys. Ako rin ipagkuhan dito. Pila ni ma'am? 250. Oh, 250 na guys. Ayan, gagawa ba? Kaya tagwan guys, kani bahog sapato. Bahog sapato ni guys. Bugas ni guys, 4 kilo. Man lang ni guys. Tama ni Domingo guys, kay Sabado man ugma. Maglabar ba ko ugma guys, no? Maglabar ba ko ugma guys. 4 kilo tama na Domingo guys. O tay kapalit. Dugay po itong sukli guys. O ito rin ang baligya guys. O. Bugasan. Daghan na sila bugas guys. Wala ko manaw guys. Kaya init. Init. Init kayo guys. Init. O. Pila tanan dong? 1. Ah, 50 man to ba? Oh, 250 na pa rin ko yung sukli guys. Oh. Salamat sa sukli dong ha. Guys. Oh, hello guys. I love you. Bye.